আমেরিকার 50% শুল্কের বোঝা এখন ভারতের ঘাড়ে। 27 আগস্ট থেকে এই নয়া শুল্ক কার্যকর হয়ে গেছে। এবার এই অতিরিক্ত শুল্কের মাসুল গুনতে হচ্ছে সাহারানপুরের মধু রপ্তানিকারকদের। উত্তরপ্রদেশের এই শহর ভারতের অন্যতম বড় মৌচাষী সম্প্রদায়ের আবাসস্থল। মধু রপ্তানি থেকেই এখানকার মানুষরা মূলত জীবনযাপন করেন। ভারতীয় পণ্যে এই অতিরিক্ত শুল্কের জেরে মোটা অঙ্কের রপ্তানি কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে। কারখানাগুলোতে কন্টেনার আটকে আছে, অর্ডার স্থগিত করা হয়েছে। ফলে মৌচাষী, কৃষক ও কারখানার কর্মীদের জীবিকা এখন খাদের ধারে এসে পড়েছে। ব্যবসায়ীরা বলছেন, সাহারানপুর থেকে প্রায় 8,000 মেট্রিক টন মধু রপ্তানি হয়। রপ্তানিকারকদের সব অর্ডারই প্রায় স্থগিত হয়ে গেছে। আমাদের প্রায় 60টি কন্টেনার প্রস্তুত ছিল, এমনকি এই মাসেই আমেরিকায় 8টি কন্টেনার যেত, যা আটকে গেছে। सहारनपुर से बात करें तो 8,000 मीट्रिक टन का एक्सपोर्ट है और पूरे देश से लगभग 75,000 टन मीट्रिक टन का एक्सपोर्ट होता है। अभी सभी लोगों का जो हम एक्सपोर्टर्स हैं जो हनी के, उनमें अभी हमने सब लोगों से बात हुई तो पता चला कि सभी लोगों के ऑर्डर्स होल्ड पे चले गए हैं। हमारा भी ऑर्डर्स लगभग 60 कंटेनर्स थे जो होल्ड पे चले गए। हमें अभी लगभग 8 कंटेनर जाने थे इसी महीने, वो सब होल्ड पे चले गए। टैरिफ से तो बहुत मोटा नुकसान होगा। पहले ही नहीं माल उठ रहे थे, मधुमक्खी का जो शहद उपलब्ध हम कर रहे थे वो ही नहीं उठ पा रहा था। पहले ही हम बैंकों की किस्तें नहीं दे पा रहे थे। अब इससे तो सारा ही काम बंद हो जाएगा। जो भी हमारे साथ 5-10 बंदे लगे हुए हैं, उनकी तनख्वाह कहाँ से देंगे, अपना घर कहाँ से चलाएंगे, और इस तरह तो हमारा सारा ही मामला गड़बड़ हो गया। কিছু মৌচাষী বলছেন, এই অতিরিক্ত শুল্ক তাদের বিশাল ক্ষতির মুখে ফেলেছে। কর্মীদের বেতন দেওয়া, ঋণ শোধ করা, পরিবার চালানো সবই আগামী দিনে আরো কঠিন হয়ে পড়বে।